ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଡମ୍ବେଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସରପଞ୍ଚ ସମ୍ବାରୀ ସିଂ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କର, ବ୍ଲକ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ମାରାଣ୍ଡୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ପତ୍ରିକାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଞ୍ଚଳିକ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 7ଗୋଟି ବିଭାଗର ଯୋଜନାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଲା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ସିଙ୍ଗରାଲ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକଳା ପରିବେଷଣ କରି ବୁଝାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ତଥା କୃଷି ବିଭାଗ, ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତର ସିଆର୍ପି, ଏମ୍ବିକେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶା କର୍ମୀ ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର କର୍ମୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 7ଗୋଟି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ हजार हजार हिताधिकारी उपस्थित रही। खडम्बेड़ा सरपंच आजिकार जो ब्लॉक थ्रू बा जीपी लेवल आम ओडिशा नवीन ओडिशा जीपी लेवल जो सचेतनता शिविर रे आम खडम्बेड़ा पंचायत रे चली तेणु कि आमर खडम्बेड़ा जीपी रे देखिबा जदि विगत आमर राज्य सरकार जहाँ जहाँ सब योजना करिसंती से सबू को किपरि लोक माने सबू जानिबे से योजना विषय रे अवगत हेबे से सबू को आमे सुंदर भाबे पाला एवं आमर सांताळर सिंगराय प्रोग्राम माध्यम रे एहा को लोकन को सामना रे उपस्थापना करूछु। लोक माने से योजना को जानिबे एवं ताकर जहाँ किछि समस्या अछि से समस्या को विभिन्न आमर विभागीय ऑफिसर माने अछंती से काउंटर रे जाई कि दरखास्त माध्यम रे आवेदन करिवे तापरे भविष्य रे ताहा समाधान हेबो बोली आमे आशा करूछु। तापरे रहिला हमर खडम्बेड़ा पंचायत रे हमर विभिन्न राज्य सरकार को द्वारा बहुत सबू योजना सफल होईची जेपरी हमर अछि टसर रु लोक बहुत उपकृत होउचंती सेतिरु काम पाउचंती। ता सहित हमर देखिबा जदी हेंदेदार बुरुडी रो हाथी छाड़ पाखा पाखी रे गोटे चेक डैम हेईची। ता सहित पुंडीदार एनएम सेंटर हेईची। ता सहित हमर पांडिया कचार गोटे सुंदर हमर अंगनवाड़ी केंद्रटे हेईची। ठीक सेमतिका राज्य सरकारंकर योजना रु खडम्बेड़ा पंचायत रे बहुत गुडा जिनिस हमर योजना हमर सफल होई परिची। आउ धन्यवाद देवी मु हमर राज्य सरकार को। ता सहित हमर खडम्बेड़ा उच्च विद्यालय मध्य 5टी आम खडम्बेड़ा ग्राम पंचायत रे 2टी 5टी स्कूल रूपांतरीकरण होईची। मु धन्यवाद देवी हमर राज्य सरकार नवीन पटनायक को। ता सहित हमर 5टी सचिव बीके पांडियान सर को धन्यवाद। उपस्थित पुण्य पवित्र दरबार नारायण के दरबार राज्य सरकार तरफ आयोजित पंचायत मयूरभंज जिला रायरंगपुर सुनील कुमार महापात्र रिपोर्ट कोणार्क लाइव।